Salam alaikum, Bouba Fane, Kobe Laban Chinema. Tout ça pour ça. Donc, Manini Bella Jelen fait. Homme Robert Jamana actualité mingara journée kono. Minori Dauma. Asimi tout ça pour ça. Asimi etran malon yambargo la fukantane. Akara malway. Jani nganda do sujet là. Na ankelin korom sofu fifi tungara ngana bele ba. Na fi tungara fu. Men yara gatya fu Mohamed Balde. Nya fo malien be na na mo be grande blé la grande coton sugoro aleni malo chama ka ke bateau kono abse kan contacter donc Bouba Fana est l'un des grands négociants maintenant c'est kan contacter voilà donc malien nga foli o be parti sadi be sidina nyeblini nga foli be parti sadi be jigi sabali ga sidi to Bouba Fana donc nga foli be sadi be ni oroina. Donc, on est parti sadi befo. Même Mali Dambe en marche. Mali Dambe en marche. Mba befo ni roina. Donc, en même temps, il y a Kassim Kino Diallo. Abas Djire. Tungara fo politique on entend une offico. Donc, ba nini mo munu belina. A vidéo partage groupe kono Ousmane Souna. A vidéo partage groupe WhatsApp kono. Alabe tiene fait Sambou Sambir Damele. Alabe nga tiene bangi. Ame Hermina bi. Fanga de be bodigi ni kono jara chugo wema chamangere ni chamangara bobe bi asimiye maleon nege ka maleon blakata embargo la ay kongo munyu mali budget économie tara faiti la tout est parti en fumée klegan dre asimi flene ka chronogramme bo olla amba fo tout ça pour ça kani singa badin beke kan yu wo ci bain beke kamogo fani na mogo banini kamogo mne ku don kasola ka kla ka dese apma on kono asimi tale ka fokate son sida woni chonga apma kama aba on kono ko asimi mina muneke malo mina sene badeneke aba on kono amna amerika fo ko mali e yaka indépendance ta les greniers de l'Afrique mali de pseka bebalo aba on kono ko ni kera chaque dimanche malion bina yoro taka yoro franc mali mina jiani dugu be abon kono ko sécurité ko bina le ni chimoyen kono mais a bekara contraire di falin keneka asimi desara donc asimi chronogramme bo chronogramme ni ya taka laje chronogramme bebetas kalu joluka kadam le juillet kata 20 mois de asimi ya obla ambargo kono ka 5 ans fo ka décès ka 3 ans fo ka décès ka 24 mois fo ka décès maintenant ka chronogramme ke ka ben 20 mois pile chronogramme ke ka ben 20 mois pile ka ambo konna la parti politique boro mana maître Kassoum ta ko benyana ko asimi tsere candidat ka do refo ko shada fo ita permettre ko fo débat do ka tsere candidat donc ta pour kono fo mais candidat ko inde ke be asimi na ta fera fangati Maléon, ni asimi ko kabga candidat etuni aya obula aka 6 mois fumi munyu aya obula ka jamana milliard mi filijila économie na mali ma barake mali milliard mi perdi abini kana 1000 milliards bo mi perdi abe 1000 milliards bo aba ça va pas bi ama isilla mo gota romna saka soro chukana ama dugu jochwe tout ça pour ça on foli be mali munu be abija surtout jogara be dien oro on foli be mali jogara be tout ça pour ça abe laban tienema bo fene ga tien bangera sagata ga sega chan et warte mo bolu sella bebe ki yere nyini à cause du faux embargo et du faux orgueil asimi yere bu film fla o mama so kulubali mo fle no sengere kono fatmata chamasha mo fle no sengere kono ta ay mo nege ka jamana fli économie fli fula kongo be bela shinge be bela mo tar galu be selge chuam wolil be ka ke fambe wari saga asima ko saga na ka femme do saga la de saga femme me malla ni warla ban femme me kesu kono aw beta ko do saga la nyogome sana ba din sana saga chama sana mishi chama sana donc o saga bora ko pour que dron autorité obligation ura ma ko to abuwa gouverneur ay mo autorité to abuwa gouverneur voilà asimita saga o bebo pour que les 3 embargo se ka wuli jaja asimi abawon kono kiga mo gotena ka embargo wuli la blego malim na ka ne panasi de tamali rabe bo shire o la peu malim na ka monnaie créer
Mali bina sene do damine dien wono dien be balo bina siri Mali la tout ça pour ça malion akara baraide asimi o fagade ni ala ni keracha akara malu adani mais comme horoyate mblu asimi tane bi abra ese ka be tuabu sa godeke abra ese ka comme international sa godeke jaja fangare be budigi ni bogo kate digi fangare ba digi ta ala ka tienne malsa donc amna les actualités l'entre vidéo janket kon amna les actualités la actualité fo mo bon malion obna la koloshibi asimi yɛrɛ ka soutien u ka mɔgɔw bɛ ka b'u kɔkɔrɔ Aboubacar Sidiki Fɔnba min ko k'a bɛ kɔgɔji sama ka na Mali la comme maliyɛn fɛnɛ kalamali de ka ca mɔgɔ bi t'u yɛrɛ ma cogo di k'ale bɛ kɔgɔji sama ka na bon tellement o digira a ka parti mɔgɔw la parti mɔgɔw ko non ko ni kunkolo tiɲɛna ko Asimi fanga u ye nkalon tigɛ maliyɛnw ye u ye maliyɛnw bila ka taa embargo la pour ɲɛ Fɔnba ninnu bɛɛ ka nkalon tigɛ b'a la jamana tɔɲɔna bon olu fɛnɛ y'u ka décision ta ko Fɔnba ko olu bɔra Fɔnba ka parti la Fɔnba ka parti mɔgɔ t'a kɔnɔ bilen dɛ bɛɛ y'i yɛrɛ ta coup d'état kɛra Fɔnba la sisan bɛɛ k'a partager coup d'état kɛra Fɔnba la Fɔnba coup d'état kɛra la bi donc Fɔnba baraka foyi t'ale la tugun Asimi Fɔnba kɔni fɛnɛ kɛra mɔgɔ baraka ta a bɛ se ka kuma dɔrɔn de réseaux sociaux kan sinon baraka foyi t'ale la ale fɛnɛ baraka banna bi donc u ye coup d'état kɛ Fɔnba la ko information di bɛɛ ma Fɔnba min ye nkalon tigɛ maliyɛnw ye ko kɔgɔji bɛn'ale Mali la ale gɛnna donc an balimakɛ dɔ bɛ Mohamed Tangara donc ale ye Moptikaw ye ale y'a bila k'a fɔ ko depuis kunu ko Moptikaw tɛ ka ji potable sɔrɔ n'o ye Somagepu ji ye ko ji tɛ ka ye Mopti de robinet la ji k'o tɛ ka ye Mopti bilen donc Asimi dɛsɛra Asimi nin ma kɛ i bɛ ka tile la dɛ Asimi nin ma kɛ i bɛ ka tile la Asimi nin ma kɛ a tɛ tile la Asimi nin ma kɛ Alpha Umaru Kunare tile la dɛ Mali seginna kɔ de bilaye Mali seginna kɔ donc Moptikaw on est de cœur avec vous a tɛ ka courant sɔrɔ ni jiko tanya fɛnɛ faral'u kan ala de b'aw la kisi ala ka hinɛ aw la ala ka solution sɔrɔ ko la sinon Asimi dɛsɛra n'an bɔra o fɛnɛ kɔnɔ denmisɛnnin fitinin ni minɛli filɛ nin ye Asimi bolo kaso la an b'a ɲini Kalilu Dunbiya l'ancien secrétaire général à la présidence u ye nkalon tigɛ bandaw ka dossier la n bɛna ale nin dossier in ye ka ɲa yɛrɛ ko bandaw ninnu Segu Tunkara ninnu bɔra ka nkalon tigɛ ka da bandaw ni wani na donc min ko contrat dossier bɛ niveau la an tila ka na n'a ye donc Asimi nin y'a essayer k'u bɛ nkalon ta ka da ka mɔgɔw la bon walidennin filɛ n'a bolo kaso kɔnɔ a m'a min a m'a bɔ Mali avenir don Kalilu Dunbiya a bɛ hakili jigin Buguni Sinbo la Sinbo ninnu bɛɛ bɛ yen Sinbo kun ye bandaw ka somakɛ de u bɛɛ bɛ Asimi bolo kaso la donc Asimi walidenw bila ka taa seli kɛ ala yɛrɛ bɛ yafi ma sinon a kɛ b'i kɔ dɛ Asimi ninnu bila u ka taa seli k'u ka famille na u ma foyi k'i la u bila siran t'a bila u bila parce que maliyɛnw yɛrɛ bɛɛ tigɛra Asimi na bi Lafiya Sisoko terikɛ maliyɛnw bɛɛ tigɛra Asimi na bi bɛlɛnw tigɛra Asimi na dɛ donc Asimi walidenw bila ka bɔ kasɔgɔnba kɔnɔ ka taa seli kɛ ala kama o kɛ ala kama u bila parce que ko in b'i yɛrɛ de bolo a tɛ mɔgɔ bolo donc Kalilu Dunbiya a n'a nɔfɛ mɔgɔw dossier in mi tila k'a dayɛlɛ a bɛ n bolo de donc vraiment ala ka solution sɔrɔ a ka ko la n'an bɔra o kɔnɔ an bɛ taa Mura a vidéo bɛ Buba fana ka page kan Mura vidéra dɛ Mura population bɛɛ y'i yɛrɛ ta Asimi dɛsɛra k'u protéger u y'u ka dugu bila dugu kɛra tombo ye a bɛ se ka taa Buba fana ka page Facebook kan a b'a bɛɛ ye dugu kɛra tombo ye Yakuba Fagoro togo la dugu kɛra tombo ye a ye vidéo partager fan bɛɛ donc Murakaw y'u ka dugu bila pewu solution tɛ Murakaw bolo n'a taara an ka page Facebook kan a b'o fana ye donc n'an bɔra o fana kɔnɔ a Ablaye Diop bɛɛ sunɔgɔ la dɛ a b'o fana ye Buba fana ka page Facebook kan Ablaye Diop bɛɛ sunɔgɔ la Asimi Ablaye Diop bila ka taa bila boli la ka tila ka segin a kɔ donc Ablaye Diop i ye nin sɛgɛn baden min kɛ ka tila ka segin case de départ la a kɛra maloya dan ye fo Ablaye Diop yɛrɛ sunɔgɔ la tellement k'a sɛgɛn donc Asimi y'a bɛɛ de kɛ maliyɛn bɛɛ la y'a bɛɛ donc Asimi ka y'a bɛɛ de bɛ maliyɛn bɛɛ la mɔgɔ ka baara tiɲɛna mɔgɔ ka wari minɛn tora port la Asimi aw tɔn yɛrɛ k'aw to aw ka minɛn wari ka yɛlɛ aw la port la ka tila ka segin a kɔ tan Mali ma se ka indépendance ta Mali ma se ka maka ka souveraineté ta Mali ma se ka foyi kɛ fo ka tila ka taa kasi delili la k'a ye ɲa ma ala ye dɔrɔmɛ kelen tɛ Mali kɛsi kɔnɔ tugun Asimi ye Mali bɛɛ tɔɲɔ sarafu a ye vidéo partager fan bɛɛ les grands sarafu mon frère an bɛ ɲɔgɔn bolo an kana an danbe feere dɛ sarafu vidéoman minnu b'u danbe feere olu k'u danbe feere an kana feere dɛ bon n'an bɔra o kɔnɔ n bɛ segin a kan tuguni maître Tapo kumana dɛ maître Tapo ko Asimi tɛ se ka kɛ candidat ko sariya foyi t'a yamaruya a ka kɛ candidat ye candidat ye du ko bɛɛ Asimi kɔnɔ Asimi y'aw bila embargo fu la
an bɛ fɛ ka na problème wɛrɛ créer tuguni a ye maliyɛnw ɲɛla donc nin vidéo in k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye n'a ye mura ye population bolila cogoya min na a bɛ tiɲɛ segin Umaru Marigo ma Baru kolontigi Sadi Baru kɔlɔnjɛba Baru y'o de fɔ Umaru Marigo ni Buba fana même personne an ye kelen de ye turu Umaru Marigo n fare don walayi n'i ko Marigo i b'a fɔ ko Jariso n'i ko Jariso i b'a fɔ ko Sumaworo Kante voilà donc Buba fana ye ŋana ye Buba fana n'a daga min ɲɔgɔn na dɛ Buba fana de ni chef parti politique bɛɛ bɛ discuter direct la chef parti politique bɛɛ Mali la bi la u bɛɛ de ne bɛ kuma direct la an bɛ kuma jamana situation kan donc n'i sera au niveau la ka ban dɔrɔn i tɛ se k'i bila faralankolon ci ka niveau la tugun quoi donc je suis l'un des futurs présidents du Mali n y'o de fɔ même n'a ye n diya gouvernement wɛrɛ bɛ sigi mɛ kɛ ministre de Mali la mais n t'a fɛ n bɛ baara la kɔfɛ an bɛ wari ɲini kɔfɛ sarafo donc bɛɛ ka vidéo partager ala k'a ɲaga d'an ma ala k'a ɲaga di maliden bɛɛ ma ni ko ye journée information ye k'a fɔ aw ye k'a fɔ ko Asimi dɛsɛra ka mɔgɔw sécuriser donc village caman de bɛ ka ci wala diɲɛ don da n bɛ bɔ ka journée information di mɔgɔw ma donc parce que n ka vidéo a bɛ ka nafa ɲɛ o bɛ ka partager WhatsApp kɔnɔ surtout brousse kɔnɔnaw la donc ka tila k'a jouer radio la c'est à dire mɔgɔ Abubakar Kamara vraiment n balimakɛ n ka foli b'i ye e ni ne ni Umaru Marigo fo kaburu sa foyi tɛ se k'an fara Umaru Marigo bɛ mɔgɔw fana fɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ se ka Buba fana cɛ a kulo kɔrɔ a tɛ digi na voilà jaa mɛn mɔgɔ bɛ t'i kɔrɔfɔ k'i ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na n'i b'a dɔn k'ale n'a tigi ba nin kɔfɛ a tɛ digi la o jɛ bannen de ye n ka foli o bɛ Mali danaya marche bɛɛ ka vidéo partager an bɛ ɲɔgɔn de bolo bɛn cayara